दोस्तों, ड्रामा सीरियल जुड़वा की आखिरी किस्त बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ज़ारा अपने बाप को सारी सच्चाई बता देती है और अपनी बहन सारा को आखिर हैदराबाद चली जाती है और इसे भी जाकर अपने बाप से मिलवा देती है। पहले तो इसका बाप इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। बेटी तो ये कहाँ से आ गई? तो आगे से ज़ारा कहती है कि ये आपकी पहली ही बेटी सारा है और मैं ज़ारा हूँ। मैं हैदराबाद में रहती थी अपनी माँ और अपने नाना मियाँ के साथ। मेरी माँ का कोई भी कसूर नहीं है। मेरी माँ का इंतकाल नहीं हुआ। मेरे नाना मियाँ ने आपसे झूठ बोला था। मेरी माँ आपसे डर कर गई थी। यहाँ से वो किसी और आदमी के साथ नहीं भागी थी, बल्कि इसको भगाने में आपकी बहन का ही हाथ था। तो आपकी बहन आपके साथ रह रही है, तब से वो चाहती है कि ये जो आपके नाम जायदाद है ये इसके नाम हो जाए, वो इसके बच्चों के नाम हो जाए और वो इसके बच्चों के नाम आए और किसी के नाम ना आए। इसलिए इन्होंने आपकी दूसरी शादी भी एक ऐसी औरत के साथ करवाई जो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। इसमें आपकी बीवी का कोई भी कसूर नहीं है। आपकी दूसरी बीवी ने की शादी से पहले ये सारी हकीकत आपकी बहन को बता दी थी। इसके बावजूद भी आपकी बहन ने आपके साथ धोखा किया है। कुछ दिनों पहले आपकी जो बेटी सारा घर से भाग कर गई थी, वो किसी लड़के के साथ भाग कर नहीं गई थी, वो बल्कि मेरे पास आ गई थी। इसको घर से निकालने वाली भी आपकी ही बहन है। वो आ गई थी बहन है। वो नहीं चाहती कि आप खुशियाँ मनाएं। आज तक जितने भी आपके साथ मामलात हुए हैं, आपको मारने की कोशिश भी पप्पू ने ही की, लेकिन इन सब में से सिर्फ आपकी बेटी सारा, आपकी बीवी और आपका भांजा आदिल आपके साथ मुखल्लस रहा। आपका इन्होंने ही साथ दिया है और किसी भी नहीं। ये बात सुनकर मुजफ्फर अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ ज़ारा की माँ को सारा पर शक हो जाता है। जब वो सारा को लेने के लिए आती हैं, इसे हैदराबाद लेकर जा रही होती हैं, तो पीछे से इसकी माँ देख लेती है और इनका पीछा करना शुरू कर देती है। सारा की माँ इस पर शक करती है। इसे लगता है कि इसकी बेटी को इसके बाप का पता चल चुका है और वो अब इसके पीछे ही जा रही है। इसी वजह से वो भी इनका पीछा करते करते मुजफ्फर के घर पहुंच जाती है। अब ये वहां पहुंचती है तो देखती है कि मुजफ्फर ने अपनी दोनों बेटियों को गले से लगाया हुआ होता है और ये अपनी दूसरी जुड़वा बेटी को भी देख लेती है। इसकी दूसरी बेटी सारा जब इसे देखती है तो भागती है और जाकर इसे गले से लगा लेती है। आगे से मुजफ्फर बोलता है, तुम तो मर चुकी थी, तुम जिंदा कैसे हो? तो आगे से सारा बोलती है कि मामा को कुछ भी नहीं हुआ था। आप जो जुल्म अपनी बहन के कहने पर मेरी माँ पर करते थे, ये इनकी वजह से ही भाग गई थी, लेकिन आज ये हमें लेने के लिए
آئی ہیں اپنی بیٹیوں کو، تو آگے سے سارا کی ماں بولتی ہے کہ میں ان کو نہیں جانے دوں گا۔ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے میں اب سارا کو کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ یہ جتنے تمہارے بچے ہیں اتنے ہی میرے بچے ہیں۔ کتنا بے وقوف آدمی ہوں میں، دوسروں کے کہنے پر میں اپنے بچوں پر ظلم کرتا رہا اور اپنی بیوی پر بھی میں نے ظلم کیا۔ آگے سے سارا بولتی ہے ماما آپ تو تھی نہیں میرے پاس، لیکن یہ ہے میری دوسری ماما جنہوں نے آپ کی طرح ہی میرا خیال رکھا، یہ بہت اچھی ہیں۔ مظفر آگے سے کہتا ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تم تینوں سے معافی مانگتا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، تم مجھے معاف کر دو گے تو مجھے سکون مل جائے گا۔ تو آگے سے مظفر کی پہلی بیوی بولتی ہے کہ میں آپ کو کیسے معاف کر دوں، میں اپنی بیٹیوں کو لینے آئی ہوں اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے تمہاری ڈر کی وجہ سے اپنی دوسری بیٹی کی پرورش شیرنی کی طرح کی ہے، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی، وہ ہر سچویشن کا اچھے سے مقابلہ کرتی ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب بس اپنی بیٹیوں کی ضرورت ہے، میں انہیں لے کے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ آگے سے عادل بولتا ہے کہ آپ کو تو اپنی بیٹیاں چاہیے لیکن مجھے تو سارا چاہیے، اگر آپ سارا کو لے کر اپنے ساتھ چلے جائیں گی تو پھر میرا کیا ہوگا، میں سارا سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آگے سے مظفر کہتا ہے کہ ہم ایسا کیوں نہ کر لیں، تم مجھے معاف کر دو، ایک بیٹی کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ جو تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہے اور ایک کو میرے پاس چھوڑ دو، جب ان کا دل کرے گا وہ میرے پاس آ کر رہ لیں گے، میں انہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، ہم سب اکٹھے رہیں گے، سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ آگے سے مظفر کہتا ہے ماما ایسا کر لیتے ہیں، ہم پاپا کے ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں، سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ آگے سے مظفر کہتا ہے ہاں آج مجھے پتہ چلا کہ بیٹیاں بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہیں، میرے بیٹی کی کمی آج پوری ہو گئی ہے۔ زارا کا نانا میاں اتنے میں آ جاتا ہے۔